Wah, dia kalian telu mancing ya lur. Sik, mantap sik. Wah, ini kan ngelang ya.出去的先炸出2边嘛，2边4人嘛。Iya mau apa ini? Buka iki. 在那里煮会那种，都没有很大，大概你个来。Wah, kena lur. Bruh. Ora kena. Ku buang rasa, impian dan harapan. Terus 2 kali tidak kena. Penasaran ya, pisan kasih gak kena ya wes check out. Bismillah. Tidak kena. Out lah. Baliklah lur. Balik belanja kopi mbak beras aku mang. Balik lur. Begini wes out. Bye bye.